از студияи марказии радиои озодӣ ман шаълои гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистонро ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 1 ноябр аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. аввал мунаққид акнун ҳомӣ Владимир Жириновский дар душанбе ваъдаҳои болохонадор дод аз мақоми хос ба тоҷикон то таъсиси мактаби вижа. Попробовать принять закон об особом статусе. ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. بیانیه دادستانی استانبول جمال خاشوقچیرو در کنسولگری سعودی نخست نفسگیر کرده کشتند و بعداً پора نمودند. و عملیات میلیساها نتیجه داد. در کالج رسمی شهر دوشنبه دانشجویان و آموزگاران به لباس رسمی گذاشتند. لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس آنها با همون لباس‌های غوصشان میشینند، یعنی درس میخوانند. Владимир Жириновский баъди як рӯзи буду бошаш дар Тоҷикистон бархилофи суҳбатҳои пешин нисбат ба ин кишвар ва муҳоҷирони тоҷик ҳарфҳои хуб гуфт. Раиси ҳизби либерал-демократи Русия иброз дошт ки минбаъд дар думаи давлатӣ аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дифоъ мекунад. гузашта аз ин барои он ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия бо пулис мушкил надошта бошанд, пешниҳод мекунад ки дар шиносномаҳои онҳо замимае илова шавад. барои Юсуфӣ дар нишасти хабарӣ ин сиёсатмадор дар душанбе ширкат дошт ва тафсилотро аз ӯ мешунавем. Владимир Жириновский, сиёсатмадори миллатгарои рус, ки қаблан бо баёнияҳояш бар зидди муҳоҷирони тоҷик хашми мақомоти Тоҷикистонро барангехта аст, дар душанбе ба ҳимоят аз онҳо садо баланд кард. Мы хотим попробовать принять закон об особом статусе. ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی ضمیمه‌ای در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است. Открывали русскую страницу, видели, что это, так сказать, по-русски написано. раиси ҳизби либерал-демократи Русия дар ин бора рӯзи 1 ноябр баъди мулоқоташ бо Шукрҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон суҳбат кард. ӯ ки бо гурӯҳе аз вакилони рус меҳмони Тоҷикистон шудааст, дар идомаи баёнияҳои шӯҳратталабонааш гуфт: Обязательно здесь откроем. حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکراتی روسیه می‌گشاییم. مرکز ذخیروی برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب‌ها می‌فرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان می‌خریم. شما کتابخانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان می‌فرستیم. Владимир Жириновский бо баёнияҳои баҳсбарангез ва ҳам таҳқиромез нисбат ба муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ва аз ҷумла тоҷик шӯҳрат дорад. ӯ дар душанбе баёнияи кӯҳнаашро такрор кард ки кишварҳои Осиёи марказӣ бояд ба Русия ҳамроҳ шаванд. Хотят, мы должны сделать так, чтобы в наше объединение люди сами. ما باید کاری کنیم که به اتحادیه ما کشورها خودشان فقط با خواهش خودشان وارد شوند. در آینده نقشه بنیاد کشوری بزرگی پرقوت است. تنها چون این کشورها می توانند زنده مانند. تنها کشوری که 300 میلیون اهالی داشته باشد. این چین، هندوستان، امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هستند. ما باید کاری کنیم که تاجیکستان هم در منطقه از زنده مانده ها باشد. Мы должны сделать так, чтобы Таджикистан был в зоне выживаемости. ваъдаҳои болохонадори Владимир Жириновский пас аз он садо медиҳад ки дар рӯзи нахустини сафараш ба Тоҷикистон ӯро бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол гирифтанд. ӯ дар гузашта баръакси баёнияҳои имрӯзааш гуфтааст ки муҳоҷиронро набояд ба Русия роҳ бидиҳанд, чун онҳо фақат ҷинояту мусибату бадбахтӣ меоранд. рӯ ба мавзӯъҳои дигар. додистони Туркия 31 октябр дар робита ба қатли Ҷамол Хошуқчи рӯзноманигори мунтақиди ҳукумати Риёз баёнияи расмӣ интишор кард. Туркия ҳамзамон хоҳони истирдоди 18 муттаҳаме аст ки дар Арабистони Саудӣ мегӯяд дар робита бо қатли Хошуқчи дастгир кардааст. ҳукумати Арабистони Саудӣ ба таслими ин афрод ба Туркия мухолифат дорад. тоири сафар гузориш медиҳад. نوشته که لحظه های آخری عمر جمال خاشقچی خبرنگار شناخته عرب را تصویر می کند. دادستانی ترکیه با نشر این بیانیه گفت جمال خاشقچی را بعد ورودش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول نفسگیر کرده کشتند. سپس جسدش را پاره کردند و دور انداختند. بیانیه رسمی دادستان کل ترکیه 2 روز بعد از ملاقات او با سعود المجیب همتایش از عربستان سعودی نشر شد، چون به گفته دادستانی ملاقات هیچ نتیجه نداد.
قتل خاشقچی در روز 2 اکتبر عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان را به بحران گرفتار کرد. جمال خاشقچی که برای گرفتن سندهای لازم برای ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی به استانبول رفت، دیگر بینشان شد. مقامات سعودی اول گفتند نمیدانند با او چی شده است، ولی بعداً اعتراف کردند که گروهی از ماموران به گفته آنها سرکش امنیتی جمال خاشقچی را در داخل کنسولگری کشتند. ترکیه که کشتار در قلمروش رخ داد از مقامات عربستان سعودی می‌خواهد جزئیات قتل، فرمایشگری آن و جای جسد جمال خاشقچی را آشکار کند. این خبرنگار عرب در امریکا اقامت می‌کرد و از منتقدان شاهزاده سلمان وارث شاه سعودی و در واقع رهبر این کشور بود. شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо доред. бобоҷон ширинзода котиби пешини додгоҳи олии иқтисодии тоҷикистон ва писари генерал раҷабалӣ ширинов бо ҷурми қатли бераҳмонаи ҳамсари собиқаш моира ятим ва 18 сол аз озодӣ маҳрум шуд. додгоҳи шаҳри душанбе рӯзи 1 ноябр гуфт бобоҷон ширинзода давраи адои ҷазоро дар зиндони низомаш сангин паси сар хоҳад кард, вале пайвандони бобоҷон ширинзода мегӯянд аз ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва барои бозбинии он талош хоҳанд кард. қаблан доистон барои бобоҷон ширинзода 20 соли маҳрумият аз озодиро талаб карда буд. куштори моҳира ятим ва тобистони имсол дар хонаи бобоҷон ширинзода рух дод. ширинзода ҳамсари собиқашро бо 13 зарби кор дар пеши чашми 2 кӯдаки ноболиғаш ба қатл расонд. дирӯз 4 нафар аз мансабдорони баландпояи Тоҷикистон дар шаҳри Женева дар кумитаи пешгирии хушунат алайҳи занони созмони милал гузориш доданд. ҳайати Тоҷикистонро Юсуф Раҳмон, Доистони Кул раҳбарӣ ва Идигул Қосимзода раиси кумитаи занон бо Гулнора Ҳасанова раиси оҷонсии умур ҳамроҳӣ мекарданд. коршиносони ин кумита аз мансабдорони тоҷик дар мавриди одамфурӯшӣ, ҷалби занон ба танфурушӣ пурсон шуда аз Тоҷикистон хостанд ҷазоро барои танфурушӣ аз байн бубарад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷараёни ин гузориш дар Женева мушоҳида кард. Абдулло салом ва нахуст бигӯ ки чаро коршиносони созмони милали муттаҳид хостори лағви ҷазо барои танфурушӣ ҳастанд? салом шаҳло. барои он ки дар Тоҷикистон ҷазо фақат барои занҳо муқаррар шудаву вале мардон ки аз чунин хадамот истифода мекунанд сарфи назар мешавад. рӯзи гузашта коршиносони кумитаи пешгирии хушунат алайҳи занони созмони милали муттаҳид дар шаҳри Женева гуфтанд ки дар тавсияҳои қаблияшон аз Тоҷикистон хоста буданд ҷазо барои танфуруширо аз байн бубарад ва барои коҳиш додани талабот ба хадамоти шаҳвонӣ тадбир биандешад. яке аз коршиносони ин кумита хонум ҷаҳон аз мақомоти Тоҷикистон дар ин нишаст пурсид ки Тоҷикистон барои аз байн бурдани ҷазо барои занони танфуруш ва коҳиш додани талабот ба хадамоти шаҳвонӣ чӣ кор кардааст. ба ин суоли хонум ҷаҳон Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, посух дод. вобаста ба суоли шумо дар мавриди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ накашидан барои танфурушӣ, тавре ман дар маърузаам ҳам гуфтам, дар Тоҷикистон барои танфурушӣ ҷавобгарии ҷиноӣ вуҷуд надорад. барои ин кирдор танҳо ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. дар воқеъ Абдулло доистони Кул гуфт барои танфурушӣ ҷазои маъмурӣ дар Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. мешавад мушаххастар бигӯӣ ки барои ин кирдор чӣ гуна ҷазо медиҳанд? мувофиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ шаҳло барои танфурушӣ дар Тоҷикистон аз 10 то 15 рӯз ҳабс ва ё ин ки аз 500 то 2000 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. зимнан 3 сол қабл Тоҷикистон андозаи ҷаримаро барои танфурушӣ боло бурд. қаблан ҷарима барои ин кирдор аз 400 то 800 сомонӣ буд. аммо ташкили фоҳишахона ва ё ҷалби духтарон ба фоҳишагӣ дар Тоҷикистон амали ҷиноӣ аст ва муҳлатҳои тӯлонитари зиндонро дар пай дорад. вале худи шахси танфуруш маъмулан бо пардохти ҷарима озод мешавад. дар аксар маврид занони танфуруш боздошт ва ҷаримабандӣ мешаванд. вале коршиносони созмони милали муттаҳид аз Тоҷикистон дархост доранд ки ҷазои маъмуриро низ барои занони танфуруш аз байн бубарад ва онҳоро умуман ҷазо надиҳад. хуб, ташаккур Абдулло. зимнан дар Тоҷикистон бино ба омори тахминӣ беш аз 14 000 нафар ба танфурушӣ машғуланд. бисёре аз онҳо занони танҳо ҳастанд ва ё духтароне ки дар овони ҷавонӣ издивоҷ кардаву сипас бехонаву танҳо монданд. рейди милисаҳо дар коллеҷи расомии Душанбе ки нахуст бо вокуниши тунди вазорати фарҳанг рӯбарӯ шуд, аммо тарзи либоспӯшии омӯзгорону муассилини ин таълимгоҳро дигар кард. акнун онҳо бо костюму галстук пушти дастгоҳи ҳайкалтарошӣ мешинанд. Шаҳлои Абдулло ин лаҳзаҳоро ба навор гирифт. хуршед баъд аз рейди милиса ва ҷарима бо ҳамин либосҳо асарҳои худро меофарад.
چون که غیر آن را نامطابق به مؤسسه‌های تعلیمی اعلان کردند. طور شما مشاهده میکنید کار با این لباس آزاده برایم خیلی دشوار است، اما از ما طلب میکنند که با گالستوک و کاستیوم کار کنیم، اما کار ما ایجاد است و با این لباس آزاده نمی شود که کار کرد ایجاد کرد. پوشد به این لای گل می شود که مبادا به لباست نفتد. به گفته این آموزگار بهتر می بود مقامات به لباس و انتظام آن مؤسسه های دقت می داد که درس های عملی نمی دهند. شاید به طور استثنایی به این گونه مؤسسه های تعلیمی نباید چنین سفارش ها دخل داشته باشد، یعنی وابسته به کسب و کار انسان نباید لباسی رسمی طلب کنند. وزارت کارهای داخلی هنگام تفتیش کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف خلاصه کرده است که آموزگاران و دانشجویان با لباس غیر توصیوی به درس ها حاضر شدند. دانشجویان میگویند کارمندان میلیسا در این رید به آنها بدرفتاری کردند. کارمندان میلیسا و کارمندان معارف آمدند و در کالج ما تفتیشات گذراندند و داد زدن و رفتاری بد رو درک کردند. وزارت فرهنگ جمهوری با پخش یک اظهارات از رفتار نامناسبی کارمندان میلیسا انتقاد کرده است. در اظهارات این نهاد آمده است که میلیسا ها جزودان و جیب استادان را کافتند که رفتاری تحقیرآمیز است. از بچه ما طلب میکنیم لباس رسمی پوشند وی، لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینند، یعنی درس میخوانند که این هم به درسخوانی آنها خلل میرساند. با اینجا بعد از ولنگار نمودن بینای اصلی در مرکز شهر دوشنبه، کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف را کوچانیدند که شرایط ندارد. بسیاری دانشجویان از سبب یعنی شرایط خوب نداشتن همین بنا حجت‌هایشان را گرفتند. قبلا اینجا بیوروی مخصوصی کنسترکتوری و ماشینه سازی بود. دانشجویان و آموزگاران کالج مذکور میگویند در اینجا تحصیل کردنشان سخت است. و در این قسمت برنامه درباره نفری میگوییم که میخواهد در جام جهانی تاجیکستان و قاره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند، هرچند از قبل او تماما دیگر آرزو داشت. نرزلای لطیف و امردین علیموف در این باره نقل میکنند. گلمراد زمانی فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بانی ماهر شود و بر مقابل بهترین حملهگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این آرزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر. گلمراد داور شد. سال 2015 شروع کردم داوری را. خب در یک مدت کوتاه در هیئت جوانان همچون سرداور تعیینات میگرفتم، هیئت جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدت کوتاهی که بعد آن به دسته های لیگ یکم شروع از سال گذشته، یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی. گلمراد سعدالله در 2 سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد. دولت مالایزیا برای سپاریدن امتحان‌هایی که برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون آسیا و خوشبختانه در سال اول که از مرتبه یکم همه مرحله‌ها را با سربلندی گذشته. تا به این سطح داوری رسیدن، او در برابر کسبش شغل دیگری هم داشت. تعمیرگری کاندیسیونر بود. و برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری شوی از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه ترین تحولات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.